Nato kibana nga ginkuha sang estudyante nga suspect ang duha ka mga armas sa salakyan sing iya nga amay nga among iya gingamit sa pagpanluthang sa eskwelahan sa Zamboanga City. Ang amay sang estudyante amo ang chief sa Bureau of Customs Police sa bahin sang Zamboanga. Sunod kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang salakyan amo ang ginagamit sang amay sa pagdulong sa iya anak sa eskwelahan. Apang sang tiyon sang insidente, ang driver sang amay sini amo ang nagdulong sa estudyante. Ang duha ka mga armas yara sa sulod sa salakyan sa diin ng isa ka service firearm na ginapanag-iyahan sa Bureau of Customs samtang isa naman ginapanag-iyahan sa amaya. Pahayag ni Nepomuceno, siya kaupod si Department of Interior Government Secretary Junvic Rimulya ang magabisita sa Zamboanga para sa duga nga investigasyon. Naibaloan nga ginrelieve na sa pwesto ang amay kasunod sa insidente. Nagmando naman ang Bureau of Customs ang full inventory sa mga armas nga gin-issue sang ahensya sa mga personnel. Ginpunto ni Nepomuceno nga ang armas nga ginsalig sang gobyerno sa mga personnel hindi dapat mangin accessible sa ibang nga tawo, ilabi na sa ila nga mga kabataan.